Carmen Annex Barangay Captain Kanumay, dako ang pasalamat mga proyektong tatak asenso gisugda na. May report si Leon Medallo. Duha ka mahinungdanong mga proyekto na usab ang madawat sa Barangay Carmen Annex, ang construction sa Barangay Health Station kon BHS o concreting sa Barangay Road. Pinaagi sa lig-on nga suporta sa Team Asenso Administration nga gipanguluhan ni very hardworking Governor Henry Sibilia Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug Mayor Attorney Henry Inde Waminal Jr. uban sa mga sakop sa konseho sa Dakbayan. Nga gipasalamatan gayud ni Barangay Chairman Nelson Kanumay, ilabi na ang ongoing construction sa Barangay Health Station nga makatabang gayod sa iyang mga katagi barangay, ilabi na panahon sa medikal nga emerhensya. Kaning ato ang nakita karon nga project gihatag ni Congressman Ando, birthing clinic o BHS ba. So ongoing na ang pagtrabaho. Dako kay ni katabang no, dako kay ni siya og sa tawag nato ani ang katabang sa mga katawhan. No, kay og magpa-check up ka, naadiri natin itong nurse, na itong midwife, no. Oh, naana sila natatanan. So dili na kayo maglisod mo ato pataw kung kanang mga dili bitaw dinagko nga mga pamati, mga kalang pagpa-check up lang. So naana nata, kompleto na. Padayon usab ang paningkamot sa tulo ka mga haligi sa probinsya ay labi na ang amahan sa syudad, Mayor Attorney Inde Waminal Jr. nga masiguro ang katumanan sa mga saad alang sa pag-asenso uban ang pagkongkrito sa mga kadalanan aron mas hapsay ug mas luwas ang pagbiyahe sa katawan. Usa sa mga makapaymulos dinhi mo ang Barangay Carmen Annex diin matud pa ni Kapitan Kanumay. Kay natong pasalamat no sa atong halandong Mayor Inde no nga iyag yung gidungog nga atong panawagan kay kaning ato ang dalan karon diri sa Puerto Ingracia. Murag medyo nangaukal na. Labi na gyud ditong dapita, inigdayon nimong sulod gikan kag Purisima. Nangalubyog nang ato ang mga semento kay sa unang panahon pag gihimo man siya o kanang rerouting kuan katong pag-ayos sa atong tulay didto. So diri na nga itong mga dag contract nga medyo dili magutaw para sa mga heavy loads nga kuan no, pero wala gid na napakyasa ang atong ipangayo nila ni Mayor no, mapasiminto na to og utro. Gawas sa maong mga proyekto, lakip usab ang plano nga rehabilitation sa Barangay Court diin sumala pas Kapitan. Gani gibisita na gikuha na nilang sukod no ang ato ang re-roofing sa ato ang court no, kay kung makita na to taya na kayo dayon nangayo po tag extension na to kay panahon sa ting-ulan musulod ang tubig so mabasa atong korte dili nakadula ang ato ang mga batanon. So pasalamat ta karon nga gi-inspeksyon na. Pasalamat ngadto sa tulo ka pilar sa probinsya ang gipaabot ni Carmen Annex Barangay Captain Kanumay tungod sa walay puas nga suporta og mga inisyatibong nakahatag og solusyon sa mga problema sa barangay. Ang dakong pasalamat sa ato ang tulo ka pilar sa ato ang probinsya no. Unang-una kay alang don nga Governor Henry nga sa tanang higayon anaagid siya nagtan-aw sa ato ang kabarangayan sa tibuok Misamis Occidental. Sa ato ang Congressman Ando nga tanan yun wala gyud hikawi diri sa Distrito 2 kita isa ta sa recipient sa iyang pagpaningkamot no nga makakuha ng mga projects. Sa atong halandong Mayor Inde, Mayor daghang kayong salamat sa among gipangayo diha nimo nga wala gyud nimo hikawi gitubag gyud nimo ang among panghinahanglan sa among barangay. Naagid kamong tulo. So manghinaot pa may nga sa ngadto walay laing makapuli sa atong probinsya no kay walay nakahimo aning mga proyekto sa tibuok probinsya. Kita nanigulang na ni ang ato ang probinsya makita gyud nato ug unsay dakong kausaban. Pinaagi sa Team Asenso Administration uban ang lubos-lubos nga tinud-anay nga serbisyo alang sa kaayuhan sa katawan magpadayon ang paglambo og kausaban dili lang sa Barangay Carmen Annex kundi sa kinatibuk-ang syudad sa Osamis nga nagpakita sa tinuoray nga dedikasyon sa mga namunuan alang sa padayon og makanunayong pag-asenso sa Dakbayan. Alang sa Osamis, Churi, ako si Leon Medallo.